Tara guys, tigas butik guys. Anin Lord na kubadora na guys. Location guys, Kabalasan. At bang sa Barangay Hall na health center, plus gym. Kung nailangita na gown, ani lang sa Kabasan. Dordor na rin guys, 5 km. Ang pamasahe, $. Tag 35. Chinilas guys, kay so cute guys. Ay, sorry guys. Well guys, uy, ito guys. Sorry guys. Pakain nyo tabagay na rin guys, gown nila guys, oh. Burato na kayo. Samot, baka batig naong. Kanang mga batig naong, gwapa, oy. Darang pa sa kasutigan nyo. Yawa. Tapos na yun. Diri po, diri. Naputay panginang, naputay panginang diri guys. Ang kanina, panginang, pangkasal no. Kani. Pila lima, madam. Tugot lang. Tugot, sabot-sabot lang ni day. Kana, ya pa. Panglaki, ya, kanina, panglaki ni siya. Small lagi ni. Brato lang, brato, affordable, affordable na rin siya guys. There guys. Napasloy guys. Dire guys, dire ang taguanan guys, ug mag-ilis mo guys da. Yun. Mala si Madam Lorna. Dara guys. Og tagasa mo bye-bye or mo mahaplag. Sorry lang mo dire. Ano baras man again? Dia pa guys. Kapahan guys ay. Ambot ka mo sa guys, magwapa ba? Dara. So guys, gi ka mag-bye-bye guys. Manidre gym. Tapos Barangay Hall, Kabalasan. Dara. Mana si Dara ang tingin ya. Guwapang tingin guys no. Single pa ni guys. Kainat lagi solo boy. Mananat. Yun. Morto guys. Thank you for watching. Dang. Yeah. Manang tuwa man tadi ado. Ina ikaw. Ay sa iki ko na. Wawa mo na.